12, defesa D87, defesa Grunfeld, linha principal, variante Botvinnik. D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, D5, CD5, cavalo D5, E4, cavalo C3, BC3, bispo G7, bispo C4, roque, cavalo E2, C5, roque, cavalo C6, bispo E3, dama C7, torre C1, torre D8, dama E1, dama 5, torre D1, C toma D4, C toma D4, dama toma E1, torre F toma E1, B6, D5, cavalo E5, bispo B5, bispo D7, cavalo D4, bispo toma B5, cavalo toma B5, torre D7, com jogo variante 12. D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, D5, C toma D5, cavalo toma D5, E4, cavalo toma C3, B toma C3, bispo G7, bispo C4, roque, cavalo E2, C5, roque, cavalo C6, bispo E3, dama C7, torre C1, torre D8, H3, B6, F4, E6, dama E1, cavalo A5, bispo D3, F5, G4, F toma E4, bispo toma E4, bispo B7, cavalo G3, cavalo C4, bispo B7, dama B7, com jogo incerto. Variante 13. D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, D5, CD5, cavalo D5, E4, cavalo C3, BC3, bispo G7, bispo C4, roque, cavalo E2, C5, roque, cavalo C6, bispo E3, dama C7, torre C1, torre D8, bispo F4, dama D7, D toma C5, cavalo E5, bispo toma E5, bispo toma E5, dama B3, E6, torre CD1, dama E7, torre toma D8, dama toma D8, torre D1, dama E7, dama B5, rei G7, com pequena vantagem branca. Variante 14. D4, cavalo F6, cavalo C4, G6, cavalo C3, D5, CD5, cavalo D5, E4, cavalo toma C3, B toma C3, bispo G7, bispo C4, roque, cavalo E2, C5, roque, cavalo C6, bispo E3, dama C7, torre C1, torre D8, F4, cavalo A5, bispo D3, F5, E toma F5, bispo toma F5, bispo toma F5, G toma F5, cavalo G3, E6, cavalo H5, cavalo C4, torre F3, rei H8, bispo F2, com vantagem branca clara. Variante 15. D4,
cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, D5, C toma D5, cavalo toma D5, E4, cavalo toma C3, B toma C3, bispo G7, bispo C4, roque, cavalo E2, C5, roque, cavalo C6, bispo E3, dama C7, torre C1, torre D8, F4, E6, F5, E toma F5, bispo G5, torre F8, E toma F5, bispo toma F5, e agora vantagem negra, clara, cavalo G3, C toma D4, torre toma F5, com vantagem negra decisiva, G toma F5, cavalo toma F5, dama E5, bispo D3, com vantagem negra clara, torre F, E8, pequena vantagem negra, mas se D toma C3, vantagem negra clara. Variante 16, D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, D5, C toma D5, cavalo toma D5, E4, cavalo toma C3, B toma C3, bispo G7, bispo C4, roque, cavalo E2, C5, roque, cavalo C6, bispo E3, dama C7, torre C1, torre D8, F4, bispo G4, F5, G toma F5, H3, bispo toma E2, dama toma E2, C toma D4, C toma D4, dama D6, E toma F5, cavalo A5, dama G4, cavalo toma C4, torre toma C4, e H8, com pequena vantagem branca. Variante 17, D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, D5, C toma D5, cavalo toma D5, E4, cavalo toma C3, B toma C3, bispo G7, bispo C4, roque, cavalo E2, C5, roque, cavalo C6, bispo E3, dama C7, torre C1, torre D8, F4, bispo G4, F5, cavalo A5, bispo D3, C toma D4, C toma D4, dama B6, torre B1, bispo toma D4, interessante, cavalo toma D4, dama toma D4, bispo toma D4, bispo toma D1, bispo C3, com jogo igual. Variante 18, D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, D5, C toma D5, cavalo toma D5, E4, cavalo toma C3, B toma C3, bispo G7, bispo C4, roque, cavalo E2, C5, roque, cavalo C6, bispo E3, dama C7, torre C1, torre D8, dama D2, dama 5, dama B2, E6, D toma C5, cavalo E5, bispo D5, torre B8, cavalo C6, C6, B5, dama B4, dama C7, dama C5, torre B6, dama B4, torre B8, com jogo igual.
Variante 19. D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, D5, C toma D5, cavalo toma D5, E4, cavalo toma C3, B toma C3, bispo G7, bispo C4, roque, cavalo D2, C5, roque, cavalo C6, bispo E3, dama C7, torre C1, torre D8, dama D2, dama 5, torre F-D1, B6, bispo H6, bispo A6, bispo toma 6, dama toma 6, bispo toma G7, rei toma G7, D5, dama C4, dama E3, cavalo A5, torre C2, com jogo igual. E finalmente, variante 20. D4, cavalo F6, C4, G6, cavalo C3, D5, C toma D5, cavalo D5, E4, cavalo C3, BC3, bispo D7, bispo C4, roque, cavalo E2, C5, roque, cavalo C6, bispo E3, dama C7, torre C1, torre D8, dama D2, dama 5, torre F-D1, bispo D7, bispo H6, C toma D4, bispo toma G7, rei toma G7, dama F4, bispo E8, C toma D4, E5, D toma E5, torre toma D1, cheque, torre toma D1, dama toma E5, com jogo igual.